नमस्कार। विरोधी महामेंट इंडिया को लगी शक्त झटका कारण आगामी लोकसभा निर्वाचन एकाकी लड़िबा को घोषणा कले टीएमसी मुख्य ममता बनर्जी। आसन बंटन प्रक्रिया नियोजित थिबा भारत मेंटर कार्य को से करिसेंती नापसंद। एकाकी लोकसभा निर्वाचन लड़िबा को घोषणा करबा समय रे से निज क्षोभ करिसेंती प्रकाश। गत किछि दिन धरी टीएमसी और कांग्रेस मध्य जो विवाद चलीथिला पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दल टीएमसी लोकसभा निर्वाचन रे एकाकी लड़िबा नहीं मिलिथिला संकेत। एबे ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पश्चिमबंगर समस्त 42 आसन रे एकाकी लोकसभा निर्वाचन लड़िबा नहीं थिबा से अनुमान प्राय सत हेबाकु जाउछि। कांग्रेस को टार्गेट करी ममता बनर्जी कहिसंती जे टीएमसी जहा प्रस्ताव देला ताको आदौ विचार करागला नाही। यह व्यतीत राहुल गांधी को ना न नहीं आक्षेप करी कहिसंती जे पश्चिमबंग रे न्याय यात्रा हेबाकु थिबा बेले तांको पाखरे कोनोसी खबर नाही कि तांको कोनोसी गुरुत्व दिया जाउ नाही। तेणु मेंटरे से संपृक्त थाई भी किछि लाभ नाही। तेणु से एथिरु दूरता रक्षा करबाकु चाहुचंती। সমাজে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে এটি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলতে এই কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করেছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে নাটক টেকুর। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন?